मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अब तो हमने एक उसूल बना लिया है, दावतों में खाना खा के जाओ। अभी रफ़ी भाई की अगर दावत थी, माशाल्लाह रफ़ी भाई हर थोड़े दिन बाद बुला रहे होते हैं, दावत है। अब महल्ले पड़ोस में महल्लेदारी भी रखनी है, ज़ाहिर है। तो हमने क्या किया, पहले खाना खा लिया घर में, दावत में भी शिरकत हो गई, हमने बता दी हम तो खा चुके हैं। क्योंकि आपके मशवरे पे अगर हम खाना शुरू कर दें तो भाई खाते खाते एक दिन धमाके के साथ एक दिन आएगा कि इंतकाल हो गया। इंतकाल सबका होना है, लेकिन किसी अच्छी वजह से हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। खाने की वजह से इंतकाल कोई अच्छा काम नहीं है। अच्छा भाई, तो अब मुझे कोई दावत में रात के वक्त बुलाएगा ना, तो पहले जहन में रखे मैं खाना खा के जाऊंगा। तो इतनी मुरगन ग़िज़ाएँ रात को लेट नाइट खा के फिर सोते हैं तो वो हज़म नहीं हो रही होती, वो सीने में जलन। अगला तो खुश हो गया कि मुफ्ती साहब की हमने दावत की, मुफ्ती साहब ने हमें इज़्ज़त दी, मुफ्ती साहब ने आपको इज़्ज़त दे दी, अपना बेड़ा गर्क कर दिया। और जब आप एक दिन बीमार होकर हॉस्पिटल में जाएंगे ना, तो जिन जिन लोगों ने खिलाया है कोई भी पूछने के लिए आपको नहीं आएगा कि तबीयत कैसी है आप। कुछ लोग तो हैं मुखलिस पूछ लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो खिला रही है वो पूछने भी नहीं आएगी। इसलिए आजकल डॉक्टर लोग एक बड़ी ख़ानदानी बात करते हैं कि अपना खाना टिफ़िन में अपने साथ रखो, लोगों के मशवरे पे मत खाओ। कभी कभार तो ठीक है, लेकिन जिसका ज़्यादा लोगों में उठना बैठना है, लोगों के मशवरे पर नहीं खाए, वो मरेगा, कोई भी नहीं पूछने आएगा। और मैं एक बात आपसे तजर्बे की बता दूं, मैंने खानों का फ़र्क बहुत देखा है। अब मैं खाने के बारे में जो डॉक्टर लोग कहते हैं ना हाइजेनिक चीज़ें खाओ, इस पर मुझे बहुत यकीन हो गया, क्योंकि मेरे तजर्बे हो चुके हैं बहुत। मैं आप हैरान होंगे, हम यूरोप जाते हैं ना, यूरोप गए, सऊदी अरब गए, वहाँ आप जो मर्जी खा लो बीमार नहीं होता आदमी। इधर होटल में एक दिन खाएगा बीमार हो जाएगा। आप अगर नहीं हो रहे ना बीमार, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है आपको माजरत के साथ, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। देखो, वो मिसाल आपके लिए नहीं है, आपके अलावा के लोगों के लिए एक मिसाल है। एक आदमी, गलत मिसाल हो जाएगी, आप ये ना समझे कि आपके बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा कोई मिसाल आ नहीं रही ना जहन में, आपको नहीं कह रहा, बिल्कुल एक अलग मिसाल दे रहा हूँ। एक बंदा गुजर रहा था इतर की दुकान से। अब मैंने बंदा कर दिया उसको, असल में वो भंगी था, लेकिन अब मैंने बंदा कर दिया कि एक इंसान गुजर रहा था वो भंगी, लेकिन मैं भंगी की मिसाल नहीं दूंगा। वो एक इंसान गुजर रहा था, नॉर्मल, भंगी भी इंसान ही होता बेचारा। तो इतर की दुकान के करीब से गुजरा, बेहोश हो गया, एकदम क्या हो गया, बेहोश। लोग परेशान है, यार यहाँ तो कौन सी कोई गैस है जो जिसकी वजह से बेहोश हुआ। कोई कह रहा है मिर्गी है, कोई कह रहा है क्या है, बहुत टेंशन। उसके भाई को बुलाया, वो भी भंगी था। उसका भाई जब आया, उसने ना हालात का जायज़ा लिया ऐसे कि मसला क्या है। एकदम जब खुशबू की दुकान नज़र आई, उसने कहा वो ये वजह है भाई, ये बेचारा 24 घंटे गंदगी में रहता है, आज खुशबू अफोर्ड नहीं कर सका। उसने क्या किया, थोड़ा सी गंदगी लाके उसकी नाक के करीब रखी, उसको जैसे ही गंदगी की खुशबू आई, ठीक, उसके लिहाज से एकदम वो भंगी उठ के बैठ गई। तो अगर आपको गंदगी से तकलीफ नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि घर में सफाई है, इसका मतलब मैं और आप गंदगी के आदी हो गए। अगर आपको उल्टा सीधा गंद बला खा के मैदा एहतजाज नहीं कर रहा, इसका मतलब मैदा ढीठ हो गया है, सही है ना। तो ये मतलब नहीं कि ये खुराकें नुक्स, ये मैंने डॉक्टर बताते हैं कि ये इसकी अलामत नहीं है कि अब ये खुराकें हजम हो रही हैं या जुज़्वे बदन बन रही हैं। मैदा ढीठ हो गया है, अब वो सिग्नल ही नहीं दे रहा कि गलत खाया है आपने। उसके जो उसमें जो सेंसर लगे हुए हैं ना, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। अब ये कोई बड़ी बीमारी पैदा करेगी ये खुराक। वो तो शुक्र है खा के पेट खराब हो जाता था, पेट बता देता था गलत खाए, अब पेट खराब नहीं हो रहा। तो पेट खराब ना, जो गंदा पानी पीते हैं सुबह शाम, उनका गंदा पानी पीने से पेट खराब, बोलो ना, नहीं होता। तो क्या मतलब गंदा पानी नुकसान नहीं दे रहा, उनको नुकसान दे रहा है। पेट ने बताना छोड़ दिया कि गंद पिया है तूने। और जो साफ पानी पीते हैं वो जरा सा गंदा पानी पिएंगे, एकदम पेट क्या हो जाएगा, खराब। उनके वो
جو سینسر لگے ہوئے ہیں نا اللہ نے, وہ صحیح وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ بتا رہے ہوتے ہیں. ہم جو کراچی میں جو بیمار نہیں ہو رہے وہ بہت خطرناک مسئلہ ہے بھائی, ان کے ساتھ بہت ڈینجرس مسئلہ ہے. تو ہمیں تو جب یورپ گئے تو وہاں تو سب کچھ پھاڑ دو, کچھ بھی نہیں ہوتا. ادھر آؤ 2 دن آدمی ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے, پتہ نہیں کیا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بھائی کوئی بہت بڑا, سعودی عرب میں بھی آپ کھاؤ کچھ نہیں ہوتا, ادھر آتے ہی کھاؤ گے وہی چیز آپ کھاؤ گے, اسی کمپنی کی لے کے کھاؤ گے آپ, آتے ہی پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بھائی کچھ گڑبڑ ہے یہاں پہ, کچھ گڑبڑ ہے. جن مسالوں کو یہاں کھایا جا رہا ہے ان مسالوں پہ باہر ملکوں میں پابندی ہے. وہاں کچھ اور کھلایا جاتا ہے, یہاں کچھ اور. کمپنیاں بھیجتی ہیں لیکن ادھر کے لیے کچھ اور ہے, یہاں کے لیے کچھ اور ہے. تو خدا کے لیے اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی, چھوڑ دو یہ بازاری چیزیں کھانا, چھوڑ دو. دعوتوں میں اپنا کھانا ساتھ لے کے جاؤ. جتنے پیکنگ کی چیزیں آ رہی ہیں بالکل چھوڑ دو ان کو. میں تو گھر میں جب بریانی پکتی ہے گھر والوں سے پہلے پوچھتا ہوں کہ گھر کا مسالہ ہے یا ڈبے کا مسالہ ہے, بتاؤ پہلے ہمیں. ڈبے کا ہے نہیں کھائے گا, جاؤ ایسی کی تیسی. گھر کا ہوگا تو کھا لیں گے ہم, نہیں ورنہ نہیں کھائیں گے. اور ڈبے کی چیزیں نہیں کھاؤ میرے بھائی, ڈبے جیسے بن جاؤ گے. دیکھو جتنی کمپنیاں ہیں شاید کچھ اچھی بھی ہوں, ہمارے ہاں یہ بزنس ہے, یہ آپ کی صحتوں پہ محنت نہیں ہو رہی ہے, یہ بزنس ہے. بزنس میں ذائقہ ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے کچھ بھی ڈال دیں وہ تو ٹیسٹ چاہیے. اور یہ جو بریانیاں یہاں بن رہی ہیں یہ ٹیسٹی بھی بہت اسی وجہ سے ہوتی ہیں, وہاں باہر میں وہ ذائقہ نہیں آتا کیونکہ وہ یہ والا مسالہ وہاں پابندی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی. جو ان چیزوں میں اپنا خیال نہ رکھے وہ آخرت کے معاملے میں کہاں سے خیال رکھے گا, آخرت میں کہاں سے خیال رکھے گا. ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے جو دسترخوان پہ اپنا ہاتھ نہ روک سکے نا, دسترخوان پہ ہاتھ نہ روک سکے, وہ خواہشات کا غلام ہے, وہ شریعت پر عمل نہیں کر سکتا. شریعت پہ عمل کرنا تو اور زیادہ مشکل ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ وہ تو اور مشکل ہے نا. تبھی تو اسلام نے روزے رکھوائے ہم سے, روزے. دیکھو قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اے ایمان والو تم نماز پڑھو تاکہ تمہارے اندر خواہشات سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. نماز کے بارے میں نہیں ہے, زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے, روزے کے بارے میں ہے. تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تتقون, تمہارے اندر بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. خوب اچھی طرح سمجھیں اس آیت کو. اللہ کھانا پینا چھڑوا کے ہم سے ہماری خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہمیں سکھاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی منہ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا وہ اپنی باقی کسی خواہش پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا. تو اللہ نے خواہشات پہ کنٹرول رکھوانے کے لیے رمضان میں ہمیں منہ پہ کنٹرول کروا دیا کہ کھاؤ مت, نہ پیو نہ کھاؤ. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کہ ایک پوسٹ بڑی خوبصورت چلی تھی کسی کی کہ لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ داڑھی کا سائز کتنا ہونا چاہیے, سنت کیا ہے. پیٹ میں سنت سائز کیا ہے بولو, اس کو نہیں دیکھتے. حالانکہ ایک پیٹ کا بھی ایک سنت سائز ہے. قدرت کی طرف سے کسی کا پیٹ بڑھا ہوا, میں بار بار کہتا ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کھا کھا کے پیٹ بڑھا لینا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. تو کنٹرول کرو میرے بھائی.